Welcome to HornbillTV's Beyond Headlines with Ngullie. Nagaland de do mudu do poila bra bonus hai. Apni kan bhi jane kakos de likha hisab. Nagaland rajya phitor de do daru aro mudu do pura bonus hai. Hole bhi whiskey ram aro beer khan do bon nai. Moi khan laga rajyate sarkari bra ekta kanun. Nagaland likha Total Prohibition Act 1989. Itu koi na aza ulai dishem. Itu piche de do modu do bon hawa ro kakos hisab de do bon ase holi bi bon noha nishna apni kan bi jane kunba bra khuli dibi koi kunba bra managuri dibi koi ar jhagra bishi jai ase itu laga kotha do poela bra kotha guri jhagra guri na ya je moi kan sob aro asorit laga kotha nutun bishi bi ulai ase ajigali pura Nagaland de do modu darogan pura bon gori diche mana gori diche hoile bi kohima de do khula ase pura to manukan koi tu dimawar de kiman tera mori birena hezi tu kan do kohima side fini biraina ya ase na gi na goina bi moigana sita ye niche de Hornbill utsav Hornbill festival itu utsav kohima loi tade loi ase modu khan modu bigiri goria to itu kan eku tade to eku nohoi hole rajya pura de bon hoile bi kohima bahar de modu khado bigri guria do daroga bra apni ke thana de gusai dibo bari dikshe goile ki to kya ase na jane hoje to itu khan kotha do itya karne chai dibi dusra kan do rakhibi mana goribi phalai dibi uthai dibi kan do itu moi khan do aji to ekta dusra kotha sai jabo judi Nagaland de modu khulai dile daru khulai dile sob kanun bra modu dugan khan ge khulai dile modu do kun bra hoile bi kinibole paria la khulai dile ena hoise koile Nagaland rajya moihanla rajya phitor de aro rajya manu phitor de ki ahibo ki hobo ki thagi jao modu bon hua nuhua aro bhal se sarkari bra modu bon kori dia no koria bhal bia itugan moi kan do kotha itu do no korio moi kwanis ne itugan la kotha do bishi goina poila bra chara goina moi kan bishi goina ya ja aro bishi goina jaule ase itu bi to itu karni do idula karigram moi kan la tv la idula karigram karni do to moi kan itula kotha do hi koribo modu khabole noile daru bigri koribole khulai dishe gole sarkari ra moi khan la manu phitore moi khan la somaj phitore moi khan la rajya phitore moi khan la mati phitore ki homoi aibo ki hoi jawo effect impact consequences itula kotha olop kori sawo. There's still continuing conversations about the debate over the failure or success of Nagaland's liquor ban. It's an old story, old news, and it's absolutely all conversation, ladies and gentlemen. While the intention behind the law was noble, for instance, to reduce alcoholism, promote public health, and addressing social harm, while the act was noble and positive in the first place, the debate over its effectiveness has intensified over the years. People who support the ban, people who don't, critics argue that the prohibition has fueled a thriving black market, increased unsafe drinking practices, and deprived the state of valuable tax revenue. But supporters maintain that alcohol availability would worsen addiction, in fact, and it might destabilize families and create new social problems in this regard. Now, it's an old story, so we'll not go into that, we'll not discuss that. Rather, we'll talk about what shall happen if the government of Nagaland decided to lift the ban on liquor in Nagaland, ladies and gentlemen. Sarkari ra itya mudu aro daru bon kori dishe koile kori dia do uthai dishe koile ki hobo ki homoi ahibo poila kotha koribo modu khuli dile ki bhal note that bhal ahibo ki bhal homoi ahibo itu kotha koribo itu piche de ki bia homoi ahibo itu effect impact to agiola do ki bhal ahibo itu koisa bo moigan mudu do khulai dishe gole Nagaland de mudu khulai dishe dile itia sarkari laga poisa aro rajya phitor de lab aro kamai tu
উঠি যাব আগে কথা দুসৰাইটো আছে the first one মই খান ইতিয়া অমখ কৰিবলৈ ইটো কাৰ্যক্ৰম লা সময় দে একদম খাতা আছে ইটো ওয়ান সব কৰিবলৈ নাপাৰে অমখ গান আপনি কিমান অমখ ভাল হইলেবি তো ইটো কাৰণে মই খান খাতা বৰা আসাম লা মধু বৰা কামাই কিমান অমখ আয়া আছে ইটো চাই যাব 2024 2025 সময় আসাম পৰা মধু পৰা পইচা কামাই আহিয়া দো 4200 ওপৰ crore 4,281 crore 2016-17 te do 1,400 opor crore hi thaise 1,433 crore modu de do kamai bishi ase moi du dusrangan kobole do itugan do homoi nai itia do holibi apni Uttar Pradesh la kamai osore ni anile do Assam ra kiman kamai ase modu ra কিমান পইচা আনি আছে একদম মুরগিলা চামড়া নিচনাই আছে আসাম লা দ 2023-2024 দে উত্তর প্রদেশ লা মধু আর দারু রা কামাই আনিয়া পয়সা আনিয়া দো তাইহানলা রাজ্য ভিতর দে আনিয়া দো 45,000 crore ওপর 45,570 crore in excise revenue for UP. Now, if Nagaland were to live its decades-old prohibition, the effects would be complex and multi-dimensional. Now, let's look at both the positive and the adverse impact of lifting the prohibition and what it would have on Nagaland. We'll look at first the positive aspects of it, the advantages and the merits just in case the government decided to lift the prohibition in Nagaland. The first and most obvious of all positive impact, if I may call it that, would be major boost to the state's revenue. One of the most immediate and significant benefits would be the generation of substantial tax revenue. Now, states across India from Assam to Uttar Pradesh, they collect excise duty, VAT, licensing fees, and retail permits from alcohol sale. Now, if Nagaland were to regulate and tax alcohol legally, first, liquor excise tax alone could contribute hundreds of crores annually. Can look at Assam. Its excise revenue was about 4,281 crore in 2024-2025 in just 1 year. And then it was merely 1,432 crore in 2016-2017 before the multifold increase. In simple words, legalization would convert an underground market into a regulated tax economy, ladies and gentlemen. ভাল কথা এক তো কৈছে ইতিয়া তো ভাল কথা দুই দুসরা কব ভাল কথা দুই দুসরা মধু খোলাই দিছে কইলে হা তেরা আর আন্ধেরা আন্ধেরা দেবরা আফরাত কাম করিয়া তেরা কাম করিয়া বিক্রি আন করি থাকে ইতুয়ান সব বন হয়ে যাব কালা বাজার না থাইও মই খান লা রাজা সব জায়গাতে দোকান কিনার দে মানু খান কালা বাজার চলাই মিনারেল ওয়াটার আছে কই cold drinks koi dahila ase koi hole kinar de to ekdom jhal la pani kani bigri koi thake etu kon apni bi jane moi kan sob jane ase ko de bon thakya nai modu hoile bi shekar hoile bi dawe hoile bi kot bon thake kala bazar to ini olai jai kot hoile bi apni United States te hoile apni Kohima de hoile bi Assam de hoile bi itu to ini nium ek manula nium thaki jai kot de bon thake ekta chenda do la ule ase tade itu upor কাঁচা মুদু গান আৰু ময়লা মুদু বি নাথাকি যাব মই খান ইটো মুদু বন্ধ খোলাই দিছে গলে নহলে বি কমতি হৈ যাব ইটো কালা মুদু গান পুরা কাঁচা মুদু আৰু ময়লা মুদু বৰা মানুহ বেছি মৰি থাকে ভাৰত লা দেশতে বেছি মৰি থাকে আজি তাকবি তো সাল জুনতে কেৰালা ৰাজ্যতে Moila daru khaigena 50 manu opo murishe. I think it was about 58 people. Alright, now modu khuli dile gunda shunda khanbra phitor aro kala bazar niche debra tai khan poisa kheta ole na paribo. It won't be sob bon kori dibo. Kile mani itia do modu kan do pura sarkari bra dhuri na thaki ase do. Itia do azabra khulai dishe do.
to gunda shunda khan bra iko nicheder bra iko andhera bra kam kori na paribo itu kan ke khetao na paribo bharat bhitore kote mudu khula ase tate apni gunda khan bra mudu chor mudu kam kuriya laga nuhuniwo sob jaga de pai tia to azabra khulai disio niumi ase kile tai khan niche bra itu kan chur kori na khetai thayo na to lifting the ban on alcohol will reduce or even remove the liquor black market activities as has been seen in other states in India or anywhere else in the world. Prohibition always breeds illegal networks and illegal activities connected more to its networking and smuggling activities. Now in Nagaland, widespread bootlegging, smuggling from neighboring Assam or other states, and even covered bar operations are openly acknowledged realities. We know where the alcohol is served, anywhere in Nagaland. So removing the ban would reduce smuggling operations across the Assam-Nagaland border, of course. This means less pressure on our enforcement, the police authorities, to focus on other matters. The risk from adulterated or spurious liquor may also be reduced here. Now, it's true that prohibition sometimes increases health risks. Illegal liquor often contains methanol or toxic impurities, which lead to cases of poisoning, blindness, and even death. The legal availability of alcohol would drastically reduce the consumption of unsafe brews by ensuring quality control, regulating production standards, providing certified and safe to consume products. Yes, it's true, ladies and gentlemen, that health risks from alcohol cannot be eliminated totally, but they can be managed more effectively than under prohibition. Aro itiado tin kota dusra koisa umaikan mudu khulai dile manubra desh bhitora aro desh bahar brabi moikan laga raja bhitor de ini ahia shur hoi jawo Nagaland raja de do sanskriti aro parampara do bishi ase aro moikan la parampara khan ekban doha ase mamuli noi to Gana Devi ase, Nacha Devi ase, moikhan la Khalwa Devi, Salwa Devi ase, jaga bhi sundur ase, moikhan la Kapra Shapra, moikhan la Sanskriti, bishi doha ase moikhan la to manu bahar de to itukan saigina bira jamle man thakia kani ase modu to bishi manu khai aro bar manu do mudu khan de ni pani nisnai khai tai khan karni do itu to kiba alag nai tai khan koto thile pai to moikhan sanskriti ke sa manugan aha kan do ini bishu hoi jao moikhan mudu to khuli di she gole to Nagaland mudu to khulai di shele manu khan bra moikhan la raja da de bishi ahi gushi thai jaibo moikhan tak bi apni Assam de yate khatkati kuina se nai tade jale to naga manu naga la chehra hi dikhi apni tade aur Sunday dibi nai ase sob manu jane di to tade phorta jai kile mane tade idu ekdam kara pani khan bishi bai do idu tade khatkati de to phorta mudu bazar tade kuri thake moyala naga manu khan be. It goes without saying that Nagaland has tremendous tourism potential, cultural festivals, and tribal heritage, our rituals, the beautiful landscapes, and all these cultural events. Then there's the Hornbill Festival, which is currently on in Kohima. Thousands and thousands of people from India and from foreign countries are attending the festival, ladies and gentlemen. Now, visitors often expect basic hospitality services, including controlled alcohol availability. And if you're someone from the United States or Canada or from Japan, and you travel somewhere, you'll expect that there's some level of alcohol in there for you to have, for you to consume. So, lifting the prohibition in Nagaland would encourage more domestic tourists from neighboring states, boost international tourism, allow hotels and restaurants and cultural events to serve alcohol legally. This also means it would promote nightlife and entertainment in the urban centers. Now, tourism generates employment, and it supports local artisans and increases revenue for transport and food industries. Alcohol, an important element to entertainment and tourism, might also add to the growth of the tourism industry in Nagaland. Ekta hisab koi mudu khulai dile kam aro nogri bi khuli chai jawonegi ena koi
আৰু ইনি ইটোকানটো ইনি মই খান চাইলে তো ইনি এনালো সময় বি দেখি থাকে ৰাখিয়া জাগাতে আৰু পঞ্চিয়া জাগাতে কাম ওলাব মুদুকত ৰাখে মুদুকত জাগাতে বনাই তাতে কাম ওলাব দোকানতে কাম ওলাব বিক্ৰী কৰিয়া লা জাগাতে আৰু খা লোৱা আৰু থাকিয়া জাগা খান্দে কাম ওলাই যাব মুদু ৰাখে তো থাকিয়া জাগা আৰু খা জাগা খান্দে ইটো নিচিনা মুদু বুনা লাগা জাগাতে দি ফেক্টৰী খান ইণ্ডাষ্ট্ৰী তাই খান্দে বি কাম ওলাব আৰু মানুহৰা এনা এনে ইটো হিচাপৰে এনে চাই মই খান মুদুটো খোলাই দিছে গ'লে creation of employment opportunities and even setting up manufacturing facilities may be two other potentially positive impacts of lifting the prohibition in Nagaland. The idea is that warehousing and distributing networks would need people. Retail shops would need people and investors, of course. Again, bars and restaurants and hotels certainly will increase their serving scope when alcohol is involved. Transportation, for instance, and then local breweries or distilleries, they need people. These are employment intensive areas here. Itiato char kotha dusra size obo. Mudu khulai dile sorkari aro daroka laga hat kam dusra kuriule tayan la hat olop khali kuri dibo pare. Olop hat to halka hoi jabo pare. Itiato moi khan la raja pitore daroka aro sorkari par tai khan bra to laga তাইখান লা ভাবনা দে তো তাইখান লা দাগত আৰু তাইখান লা পইচা তো সব মধু চৰ গান মধু দোকান গান আৰু কালা মধু আৰু মহিলা মধু দোকান কৰি থাকিয়া খান ওপৰতে সব তাতে ঢালি আছে হাত তাকত পইচা পুৰা চৰকাৰী ভাবি দৰকাৰ দাৰোগাৰ ভাবি তো ভাবনা হিচাপ কিতিয়া মই খান লাগা ৰাজ্য ভিতৰে মধু খোলাই দিব দাৰোগা লা কাম আৰু হাত বি একদম दूसरा अपराध मुदुगान नोइना दूसरा अपराध खान ऊपर दे मोन धालिउले पारिबो मोन दादे दिउले पारिबो currently significant police resources in the state are spent on enforcing prohibition raiding highway checks raiding shops and stores and restaurants or houses monitoring bootleggers and dealing with smuggling operations and smugglers lifting the ban might free the police and the government of Nagaland and its manpower to address for instance drug trafficking, violent crime, human trafficking, and even engage in road safety activities. And it might be able to even engage in insurgency-related challenges. Law enforcement just might become more efficient once it's freed from the burden of concentrating major effort and resources on alcohol enforcement or on chasing down alcohol smugglers, etc. পাঁচ কথা দুসরা ইটো ভাল কথা আছে কব নাই বিয়া কথা আছে কববি নাই দু ভাল আছে না বিয়া যেবি কিলা কথা হব না জানে ইটো একটা হিসাব দিয়ে ভাল একটা হিসাব দিয়ে বিয়া তো পাঁচ কথা দুসরা কই চাব এনা আছে ক'ত ক'ত হবি কিতিয়া হবি আপনি পুরিয়া মানুহ আৰু জানকাৰী থাকিয়া মানুহ আছে কইলে আপনি বি ইটো জানি থাকিব ক'ত জাগাতে মুদুটো খোলা আছে তাতে তো একদম তাকৰা আৰু ডাঙৰ দাৱে আৰু চিকিৎসা লাগা বিকাশ তাকৰা থাকিবলৈ লাগে দেই medical infrastructure medical treatment support systems আপনি United States দেন Japan France South Korea Canada Europe কট হইলেবি মই গান লাগা দেশ ভিতৰ দেবি মহাৰাষ্ট্ৰ গান সবি ডাঙৰ ৰাজ্য গান উত্তৰ প্ৰদেশ কেৰালা দিল্লী তাইখান লাগা দাৱে আৰু চিকিৎসা ঠেংদো নাগালেণ্ড লাগা নিচিনা নহয় একদম আলাগ একদম উচ্চা একদম ডাঙৰ তাইখান লাগাতো মই গানতো ইয়াতে হস্পিটেল একটা দুইটা আছে চিকিৎসা গান মুদু নাগালেণ্ডে খুলি দিছে গ'লে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে খোলাই দিছে গ'লে মই খান ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দাৱে বিগ্ৰী বিমাৰী চাহ জাগা বিমাৰী চাহ মানুহ ফাৰ্মাচী ক্লিনিক ৰিহাব আৰু সবসে ইটো হস্পিটেল একদম বেছি লাগিব কাম কৰিয়া মানুহ বেছি লাগিব তো মধু খোলাই দিলে তো নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ পৰা একদম বেছি হস্পিটেল খুলিবলৈ ওলাই যাব ইটোতো লাগিব
কিলে কোয়ানিশনা আপনি ইউনাইটেড স্টেটসতে হবি জাপানতে হলিবি কত জেলিবি কিতিয়া মধু খোলা জায়গাতে হয় সমাজ ভিতরে রাজা ভিতরে দেশ ভিতরে বিমারি একদম উঠি থাকে নহলে উচ্চা থাকে এইটোতো মই লাও কথা নহয় নতুন কথা নহয় এইটোতো ইতিহাস পৰাই জানকাৰী আহি কিনা থাকি আছে জানকাৰী পৰাই এনেকুৱা আছে সাইন্টিষ্ট খান পৰাই সব দেখি কিনা আহি আছে এইটো তাইখান পৰাই কয় সব ধৰিবি কিনা আৰু মই এইখান বি সব এইটো খান অনুভৱ কৰি কিনা আহি আছে দেখি পাই আছে চাই আছে তো কেতিয়া নাগালেণ্ড ভিতৰতে মই ৰাজ্যৰ ভিতৰতে মধু খোলাই দিব মই এইখান একদম বেছি হস্পিটেল আৰু চিকিৎসা বিকাশ বনাবলৈ ওলাই যাওঁ এইটোতো এতিয়াতো মই এইখান কথা কৰিব মধু খোলাই দিলে কি বিয়া সময় আহিব এতিয়াতো the negative impacts the adverse effects কিটো বিয়া হ'ব এইটো কৈ চাব মধু খান সব খোলাই দিছে গ'লে বিয়া কথা আগে মধু খোলাই দিছে গ'লে আগে মেজৰতে সবচে ডাঙৰ বিয়াটো মই খান লগা দাৱে আৰু চিকিৎসা বিকাশ একদম বিয়া আছে তাতেই লাগিব মধু লগা ভাৰীটো মই খান লগা দাৱে খান আৰু গাঁওচা মানুহ খান আৰু মই খান লগা চিকিৎসা বিকাশ পৰা উঠাবলৈ নাপাৰিব মই খান ৰাজ্যটো একদম ছোট আছে এইটো ওপৰতে মই খান লগা দাৱে মই খান লগা চিকিৎসা খান একদম এতিয়া পিছেতে আছে মানুহখন নিচিনা নাই চিকিৎসা খান একটা দুইটাই আছে আৰু মই এইখান কেতিয়া কাহাৰটো পাৰ হৈ না যাই যাব ডিমাপুৰ কহিমা মৌচং ওখাখান নিচিনা কাহাৰটো পাৰ না অলপ কাহাৰ বাহাৰে ওলাই যাইছে গ'লেতো আপনি দাৱে কিনা যাবি নিদিকি যাব চিকিৎসা একটা নাপাব কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ্ছ গৈ না আছে এইটো কাৰণে সব গাহৰি থাকে জাগা নিচিনাই আছে তো মই এইখান মধু দাৰু খান উঠাই দিছে গ'লেতো গাঁওচা মানুহ খান মই খান চিকিৎসা খান মই খান চিকিৎসা বিকাশ খান পৰা ইটোলা ভাৰীটো উঠাবলৈ নাপাৰিব এইটোতো আগে কথা আছে বিয়া সময়তো বজি খান্দে সি একলাই নহয় মই খানতো এইটো হস্পিটেল একদম কমটি আছে মই খান কাহাৰ দেবি গাঁওচা মানুহ একদম কমটি সদায় পুৰীয়া মানুহ খান পৰা গৈ বস্তি মানুহ খান কাউন্সিল খান পৰা সদায় চৰকাৰীকে গাঁওচা মানুহ পঠাই দিবি নাৰ্ছ খান পঠাই দিবি ইমান চিকিৎসা মই খান কি দিবি কৈ না আগবাঢ় দিবি আপনি খান বি দেখি নাই থাকে এইটোতো নাৰ্ছ কমটি হয় ডক্টৰ কমটি হয় কাহাৰ খান বাহাৰ হৈছে গ'লে বস্তিতেতো কথাই নাই এইটো কাৰণে মানুহ গৈ মধুটো মানুহ আৰু খানদান লগা চেহেৰা একলা বুটলি নকৰে মধুটো চৰকাৰী আৰু সমাজ লগা চেহেৰা বি বুটলি কৰি দে বিয়া কথা দুই দুসৰা মানুহ বেছিকৈ আজাবৰা মধু বন আছে হ'লেও মধুটো সব জাগাতে পায় কাগজ পৰাটো বন আছে হ'লেও মধুটো ক'ত হ'লেও পাই যায় বন হোৱা নোহোৱা নিচিনাই আছে ইটো পৰাটো আজাদো পুৰা পুৰি হাতাই দিবি এনেকুৱা মানুহ বি আছে এইটো দিনে একটা হিচাপটো দিনো সঁচাই আছে কথাটো এনে আছে এতিয়া কাৰণেতো মই এখন জংঘলতে যাই কিনা পানী আনে হ'লেও কেতিয়া মধু খোলাই দিব মই এখন জংঘলতে নাযাই কিনা এইটো আজাবৰা সিদ্ধা জংঘলতে পৰা পাইপটো টানি কিনা ঘৰ তাক পানীটো পঞ্চাই দিয়ালা কথা ওলাই যাইছে এইটো মানে এতিয়াতো লুকাবলৈ নাই বিচৰাবলৈ নাই দুখ পাই না বিচৰাবলৈ নাই ঠেং পৰা বিৰাই না যাই না আন্ধেৰাৰ বিচাৰি কিনা আনিবলৈ নহয় মধু খা আচানি হৈ যাব কেলে মানে চৰকাৰীৰ পৰা উঠাই দিছিল আপনি বাবা মা লগতে ঝগড়া কৰি কিনা গুচ্ছা পৰা মধু দোকান পৰা এনে মধু উঠাই কিনা এনে খাবলৈ পাৰিব মধুটো খুলি দিছে বোলে আপনি মতা লগা গালি খাই কিনা গুচ্ছাৰ পৰা মধু দোকানতে যায় নাই এনে কেতিয়া হ'লে বিয়াৰ হ'লে হুইস্কি এমচি চব কিনি না খাবলৈ পাৰিব আপনি লা শিকাক পৰা স্কুলতে আপনিকে গালি দিছে গ'লে গুচ্ছাৰ পৰা আপনি এনে স্কুলতে পৰা পলাই যায় কিনা দোকানতে বিয়াৰ উঠাই লৈ এনে খাই লব মানে খাই থাকিয়া মানুহ খানটো বেছি খাই যাব আৰু নাখা মানুহ খান বি খা চুৰ হৈ যাব
মুদু খুলি দিলে করতে হইলে বি কিতিয়া মুদু খুলাই দে তাতে মুদু খা মানু একদম বেশি হয়ে যায় ইতু তো ময়লা ভাবনা ময়লা মুখ পুরা উলা কোয়ান হয় ইতু তো ময়লা খুশি কোয়ান হয় আপনি যাই না পুরি সাবি research kan data is everything is out there itu likhi kena ase medical science news reports history data research increased access to alcohol typically leads to higher consumption in the country or the society even with controls strict controls even with controls lifting the alcohol prohibition may increase social drinking which drinking among youth and increase alcohol dependency rates and even encourage others to drink because the taboo has been broken, the stigma has been broken. An increase in consumption could show an impact on general family relations and community norms in a society. Domestic violence, financial instability, marital conflicts, child neglect, road accidents, and for instances, Nagaland already faces youth unemployment and social stress, a lot of unemployment. And social stress. Introducing widespread alcohol availability might magnify these vulnerabilities and issues if not accompanied by strong regulation, healthcare support system, and awareness. Biya kota tin dusra. Bajabra mudukha. Moi khan baja homoide manubra enagoi. Kata majude dangor hoile do bacha gan kote kata thage tadebra dangor hise gole do bacha bi kata lagi jai dangor hoi goi. It means if you grow among thorns, when you grow up, you also start growing thorns. Aji kiman modu kha manu ase tai khan sob ekbar poila de do test kuri ase koina shur hua khani ase de. तायन एक बार बोतल दिखी ही ना शराबी कोई एक बार बोतल तो दिखी ही ना एक बार शराबी हुआ नहीं कितिया भी एक बार शराबी नोई मानु दो टेस्ट आसे कोई ना इधर अंग्रेजी बरा कोई सोशल ड्रिंकर कोई ताते बरा शुर हुआ कानी आजे आजिकली ला शराबी कान यादे दिखी वो ओ ताते दिखी वो ओलोप खाई से और ओलोप टेस्ट करी सा वो एक बार खाई सा वो दुई बार खाई सा वो ओलोप बरा खा शुर Kile mane duk nalagi kina mudu paido. Like I say, the stigma had been broken, assuming that the prohibition has been lifted. तो कोट हेली पाए सब दिखी था ये सब खाए थे ये मुझे खान भी एक ता हिसाब ते मोन दे इतु ओलोप वही खा दो सोरम खा दो भांगी जाइशी तो किदिया मुदु खुली दिवो सरकारी आरो समाज लगा हाथ ते काम एकदम भारी आइबो आरो एकता ओमोरवा नोपंचिया बच्चा खान स्कूल जा बच्चा खान ताई खान भाई छोई आइबो इतिया तो ताई खान बिशी भाग तो पैसा नाई मुदु तो इमान नोचलाई नगी मुई खान सा हिसाब मुई खान बिराई गिना बिरा होमोई दे मुई खान दिखे सब इतु करनी ताई खान तो इतु बिशी भाग तो पान खाई सुपारी खाई गुटखा खाई शेकार गोई बीड़ी खाई गोई और कुनबा तो होय ड्रग्स भी खाई ताई खान इनो किनारे सो पाए मुदु खान भी ना किनारे सो बन आजे होली भी ताई खान इतु खान भी पाई खाई तो मुदु खुलाई दिसे गले मैं खान राजा भितर किमान बाजा खान बरा खावले पारी जाओ इतु आपनी भी एक हिसाब राइनी साई साई बिया कथा चार दूसरा रास्ता दे दुर्घटना गान आरो जोखुम आरो मुरा घटना गान रास्ता दे कोते तो मुदु खा बिशी होय रास्ता दे दुर्घटना गान बिशी होय ताके दो रास्ता दे जोखम रास्ता दे मुरा कथा गाड़ी लागा लागिया गान हुआ रास्ता सब जगह दे महिला राज्य भितर दे तो बिया हुआ ऊपर दे रास्ता दे खाई गेना बिरा मनु बिशी थागिले लागा लागी होबो जोखम आरो मुरा खान ला कथा भी बिशी ओलाई जाओ मैं खान मुदु तो खुली दीजे इतु तो कोट ले आपने भी पूरी जाओ इतु तो बिया कथा पांच दूसरा इतु कथा तो पीछे दे ही आनी से इतना ही कोई ऐसे होली भी इतु कथा तो छुतु नय
সবচেয়ে ডাঙৰ কথা মাজতে ইটোহি আছে ইটো কাৰণে ইয়াতে ঝগড়া কৰি আছে তাতে ঝগড়া কৰি আছে কোনবা খোলাই দিবি গৈ মধু কোনবাটো বন্ধ কৰি দিবি গৈ কিলে গিৰ্জাবৰা ঈশ্বৰ কথাবৰা কোৱা কান্দান আৰু ঈশ্বৰকে ভয় খা মানুহ আৰু সমাজবৰা কোৱা আৰু মানুহ লাগা মন ভাৱনাকে চা মানুহ খানবৰা কেলে মধু বন কৰি ৰাখিবলৈ কোৱাটো ইটো কাৰণেই আছে দে খানদান ভিতৰতে আমাৰ বাবা ভিতৰতে বাবা আমাৰ আৰু বাচ্চা মাজতে ভাঙা ভাঙি আনিয়া কাৰণেই মধুবৰা ঘৰ ভিতৰতে আৰু সমাজ ভিতৰতে মধুবৰা ভাঙা ভাঙি বেছি আনিয়া কাৰণে If Nagaland lifts the ban on alcohol, the most realistic scenario is a mixed outcome. Economic benefits would be immediate and measurable, especially in revenue generation, tourism, and yes, it might reduce illicit trade. Will be social harms. Angrezi bra social harms going. Social harms would likely rise, especially in the short term, unless carefully managed through policies. On one side are economic growth, transparency, better governance, safer consumption practices, and reduced criminality. On the other side, there is the risk of addiction, social disturbances, moral conflicts, and family instability. The key question is not whether prohibition should end. It's not that. But whether Nagaland and its people, or the people of the state, are truly ready for keeping the ban or lifting it. There are a lot of questions that we need to answer before we actually say lift it or we say ban it. There are a number of questions that we have to ask ourselves. Do we have what it takes to fulfill regulatory and enforcement capacity? Do we have strong public health and medical infrastructure? Do we have education and social awareness instead of mere degrees? Does our community and family have the foresight or the moral values to look at Nagaland from the perspective of the future? We need to answer all these questions and based on it, take steps. Thank you for watching Hornbill TV. I'm Ngullie. See you next time.